bora silamia de la de abe se kata silamia de la mali silamia mo to don dia ibo don est ce que de la kay ka foku la kata ni jonya ko kuma inke village la ani rezo ngono imata kunjime de la ite na fa sura la barkala ala ko ni kisi kintanga vraiment be jiem mo be fo dante foli minna wala mbo fo ka wali nyumando ko ngumbani kayra kunanga udeche donc ulude ko ta kadi dugutikila kawma ambe ala ko ambaw ko donc ode nani fitna ye fokata senima aw na ko galon aw ma siranga sagi aw nanga cinya de be siranga sagi wa manifi ni saradro isa dombana wala anga yana kirla ode dugula foka damateme o kirinde u foka foku foka imaye ode u foka vraiment foku foka inshallah ha odo shubede ya famu yoni ke walenge antara minna ya fama shubede yoni ke walenge vraiment ado ko manta ke domina ya famu jama kun kacha ko juga jama kun kacha manifi ya famu ni matali ke te sanga ke meni ya talike iti yere kala mawo uya ke do droban fa chogo minna ya famu be lafia me ma lafia folo de ma lafia folo inshallah kuma mi mem bolo ke nyasi ya famu male otortoma u ka wuli ku joro fa ambe mirteri fanga de la ambe alako ambe sharia ko ambe sharia ko kam mo nani ban u bonu nina e ba mama be galon tigela ko du ko kele do abe galon ne o moro sisoko kando femi bani kayra kunnan kawche mbado a jusqu'à b donc mama e kofo ka fuko vraiment ko du ko kele do ye galon tige du ko kele tede angu me jonya bara de lo bolo no e sibiri sene sibirdo ni mata bika keme fila de sara ne renka keme fila sara kacha ni mami sera santan durma dro iba bara damine ni mami ko dugu kele do dugu kolo kele tede dugu kolo kele to abe galon salido ya famanga muso beta tobli ko fe salit lefla ambeta tobli fuke ni mata balawdo do fem be segi balifoni banana ni ba bana ko ni salint lefla beta ya famu tobli ke ya famu temenen ko anko ni masara parce que ba fo fem majo uya ke ma tode quoi maraka uya ke ma tode donc ni ma sara ya fama fe ya famu furja kalo fla anit le duru anko si sala ka sharia mun fo kalo nani anit le temps donc bebo de la ambo de la furja min kirambolo anga mamunum fatra ambe dow ke alaka hinula ku dairo sumaya u yanko kitimina alaka no gani islam dombe kanye katando mankono inshallah kuma mbene bolo kanye siya famu gambana toma katanya ke almami kanute anaka vice president anaka element mbu befo dante foli minna gambana kuna ko muso demseo no mor soba befo dante foli minna inshallah ni chani braji ala kanto nyonye nanga chefo nyonye ona tunga ko ni mera ngai mene koma ku kebe ga magalada nyani koma ku kebe ga nanti lada ni gari nyana kana gari nyano kondi pati Allah fare sallallahu alaihi wasallam agara sobe nuraga jahadu ngana li ati kunya dangani ikama tubi na lo islam agundi aga ni nyaga komonga aga ne yagarunya komo yagarunga din koma gulli kemo wadi koma ngari kemo wadi keta hiberuga baratubi ni kunna ga komonya keta me kunna ga maga aga mero siginte na rokumpo hoy ina ga hayi gana watu jarandi ho aga siginte na dia melengi komo ku benu go kuma ga ko na no kan go na no kan nyagare na no hibe siginte ngodo ti kure mu hibe siginte ngodo ti kuyi menu ikana watu ho honi menu wai ndike ni garenye man na kunya na komoy me ladan komo benu gani igati wi kanem pora gondi na bu kuma ku kino gondi mai la na sikaka gartai baka kuma ku kino gondi pata ni kuma na dibi kuma gonye aga ni kuma almama gonye aga ni kuma na maga gare horo ni mugu benu gono aga horo ya garu ku benu gono giya gani aga ni kuma na kunye me aga kuma ne maga ga ya nyagaru ku ya ge na kunta shiro ni re nyagaru kutundem palle uronde aga kunta shiro ni ya kunyi menu kutundem palle uronde aga kunta baka ke lara no gondi lara kebe gare ngano gondi lara kebe fare ngari tay alla me gari ti lara kebe akunda ken garande hina alla fare ngari ti lara kebe fare ngari ti hakara la kebe akunda fare ni me kuta hina akunyi me dinana mina pati anga ti serna ngani komedoro kenda ko anda bu islam agondi pati serebe gani komenga ken kibaren tuna ikama nyugo nyama asallo amasallo kenchu kibaren ni ikama nyugo nyama donc ange siginte na raho ange siginte ndaro serebe kibaren chuwa ange na dinanti kenda ngani ti kome anda manamana ndiga me ko ken kama ngani anda ko inanti sewa ngani anda ko inanti frankanga anda ko inanti arante baka kelara no gondi antanke agana bu kelara no gonda awe wuro tina ange kamundi ange kanta munda ange nda ke khiri ganni nanti ti kome ni lenki kenda na buren kita nanti kenna pora gunda ange maga nan jage na horo ya gare londi ka ke no gondi nanti kenta gemanga andi kem pasira hunde kenyo ngwa hunya chiki o kanta
dugene horo komo kum poro. C'est ça la vérité. Kenyan chiko kan tasiki komo kum poro. Ngeni son kalem menya 100%. Son ka marinke halle abanta dim pallega. Son kan kanga mu komo mena mu kundunya. Qur'ana ke be angara kharana hadisa ke kharana faren tar kunun karam ko megera khara kundunya. Adda lunta ma Qur'ana ngondi. Nanti kuma ngara hakku be nuriti. Nanta ko ngweni timanu ku komo dangani. Ba kunta na kumpa ku timanu ku komo dangani. A kun menu malimana ku komo dangani nanti ti komo nyeni ntapaka kuma ku kan dalulu na kumba. Gela kita gaga ma Qur'ana ngondi. Aga ga ma hadisa ngondi kali ta dalila. Ona batire mena nta komo ku hasanare ngeri hore nye tarundumbe nta komo ku hadasa nanti komonde nta horo kala kata nanti horonde me horo jikwa no juku ke baga ntakwa paso ko antini komo ni komonga me o kwa ni re nyagarun kutu o kwa na nugonta oni re nyagarunga o kwa na nugonta oni yakunga o kwa ngurudi yakunga bago go urunu sorobe no yakunga na li nugonta ku nyakunga mari lada tanan to ko ku do mena kan na nyoma kumpora oni nyo immenu dubare yar sarobi jogi yakun kutu sarobi tago nugonta oni re nyagarunga me oni yagi dubare on a ton komeroni ya dubane wala man ken sigin taro ken korenga ken ma sigin tan di korenga gelagari kismangari na li habai ay ma sigin tan di korendi qablan ko mantenga anke ngana si ken alenke na titi komenni mi hora wona minna on ta ton ko ni meranga pasan na doro nyamu ndalu dundaraku nya linga ko ndanga na antal kibiri a ko ni dundaru nye dundaraku kebe ga ma kan tamu na sere talaka nya dundare ko ma ko mo a ko du yamba na mar mun kamundi anke ni hore lengi hora ko ana hanna minna hora ko ni islam ko do dinne do gemme ado mare ma unga no gondi me lengi hora ko ke mai na no gondi hasira ko nya na no gondi hora ko ke lengi mani na no gondi kahira ko nya na no gondi parce que anke nan tan ni hora anke ni islami anke masro jeni en palle anke ni islami ya gadiwa ange beti islamia oku horo gadia nanu alla kutuntenye oku soninga gabia nanu nanto soninga ndiga mo soningo kama oku soninga horo le gabia nanu wallahi billahi farim kutuntongode alla kutuntongode ona diga muti qur'ana diga kanenga mi onta sabatindi ona diga muti alla diga kanenga na harama mu chakara ko mutuna sagudu kama nogo be bari urera kenya bureni ndi kama neke kutunten no kwati ibenu gati ti komo he toni waroni hora won pato ga toni hora won da kum ballati hora ko ke mania pata ga ta ni hora won na ga nyagar ku tuni kinia gela ga ta ga nyagar mu tuni kinia na brengi menu ma ga ti hora won aga ni hora won ni me aga ti na brera ga dia aga ni hora won ni me aga ti na brera ga aga ti na brera ga aga na ga nyagar nya utuna kinia c'est ça la vérité toni aga nyagar ku kinenga ta ni ga ngani kali wara impora ku impora ko dunande hakke dangani ko dunaka melli ngakke dangani bire no ndo bini tabane onta o vini tabane onta vini tanu hilli non ma ken tagenya na koto ndi duma o ma ken tagenya dundara ko mena o ma ken tagenya hasira ko o me durundo mena ko na hanta ken so ngara tagenya mellen killenki ma ay medi tubugo anande ataw qabla yugodi ken qabla be mianga tatu kenya na hanna pasule ngango so ngondo mena pato so ngol lenki ho on toro mena ko na ko palle o so ngol lenki ho on toro mena hasira ko palle awa gelisia tanagarta ko ni so ngondo ngani ko ni sun gonda ngani igo go sun kondi ube to ana go sun ko nangare ni keso be postinga ana postinga numéro ngono 06 66 80 43 07 angara keso suruti nganja bine awan kagara keso be postinga ngo ken ka postinga ngana bugu ta dalulo voilà ube nan video ndabara na wara facebook ngama na address ngana address nge an video ke nga utu nga goli ta ngo sa nga address nanga ona ta go me hora undo islam ko kama na koy nante gelli koma ko ke nge go na ko mo gombe gela go dangi ni kendi nge go na ko mo gombe dalu kanke maka koma ko ke no ni na lite nanti ku komoni komonya lenki aba toko koma ko ke no ya di tinketi gare ni ken dalu tay go makanta garema. C'est ça la vérité. Voilà. Lada ni dorandi nyankis mono magandi nyam papa no magadro anyame. E lada be srega tinta khilike lada aganta kento kono. Agana fitina mbugo de gunno gonde. Agana fitina mbugo qabla no gonde. Agana o tagura liberté agana o tagura nya adjanna o magako. On da ton ko nimera on ngana mbugere. Voilà. Donc mbalma mbaw blaya ko kacha